Hi guys! Welcome to Earth! Welcome to my vlog! To the Earth! Aray na ko guys! Walang hiya guys! Hindi na ako babalik dyan guys! So guys, selfie pag may time. Wala. Wala tinadakpan. Mayor na to. Ayan guys, so napakaganda dito sa Pulang Yuta guys. Ngayon pag nakapunta guys, walang iya. Walang iya guys, ngayon pag nakapunta. Baling pinosing niya, wala na yung picture. Unsa go. Tarbaho ah.